Madame, vous avez un stylo? ستيلو ما عجبتش معايا كاش شحال من خدمه في الاورديناتور خدمه في الاورديناتور الا بغيتي تنوضي شي حاجه بغيتي تخدمي في الاورديناتور نحاولوا نفهموا بعدا نعرفوا شنو كاين نعرفوا شنو خاصنا نديرو شنو خاصنا نعرفوا دابا ملي كنهضروا عندكم مشكل على الشرح الفرنسي الفرنسي ما كاينش شرح فرنسي ايوا فين ماشي مشكل حقاش كاين واحد السيد انا العكس عاوتاني واحد السيد افيسونس كيقرا وسائل فرنسا خاصو ضروري يشرح فرنسي انا تهضر معايا فصحى ما فهمتش عرفتي الفرنسي ماشي فصحى الدارجه ولا الفرنسي كاع Alors, on va commencer. Là, quand on parle de développement web, ça veut dire quoi? Là, la première chose qui vient à la tête, c'est que, voilà, on a besoin de développement web pour créer les sites internet. Les développement web, je parle de développement web, pour créer les sites internet. Voilà. Alors, pour cela, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe dans les sites internet. Je vais vous donner un petit exemple. Là, quand on parle de développement web, ça veut dire qu'on va voir d'abord le HTML, on va voir ça en détail. Par la suite, on va voir CSS. Par la suite, on a besoin de voir JavaScript. Et par la suite, à la fin, on a besoin de voir PHP. Ça veut dire qu'on a besoin des 4 modules pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire le développement web ou bien pour pouvoir créer un site internet. باش نكريو واحد السيت انترنت جي بزوان ديال هاد لي لونغاج بربعه باش عاد يمكن لي نقدر نقول انني فوالا راني عندي لا ما انني نكريي واحد لو سيت انترنت ياك واخ اول حاجه حنا دابا باش نفهموا alors pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ou bien comment ces langages peuvent nous aider pour créer le site internet. كاين ان نوع تستخدم HTML تاع Il faut suivre l'ordre. D'accord? Il faut toujours suivre l'ordre. Ça veut dire qu'il faut commencer toujours par le HTML, après le CSS, après JavaScript et après PHP. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors prenons le site internet comme un corps humain. هادشي شخص. Le site internet بحال واحد الشخص. Là quand on parle de HTML, ça veut dire pour le corps humain هو le squelette. Le squelette, c'est ça le HTML. Ça veut dire que j'ai besoin de squelette. خصني الجسم نفسه ياك باش عاد يمكن لي خاص يكون بعدا كاين جسم ياك عاد يمكن لي نهضر معاه pour que je puisse faire quelque chose. Par la suite, la CSS. CSS, ce sont les habits, les accessoires, les styles. Je porte un sac, je porte une espadrille, quelque chose comme ça. Des choses comme ça, ça veut dire c'est le style d'un site internet. هذاك البنادم اللي داك الانسان الشخص اللي كونا ال HTML شنو خاصنا نلبسوه ونقادوه ونصوبوا له بحال واحد الدار مثلا الدار كتبني لها حيوط بال HTML وكتبدا تصبغها وتصوب لها الفينيسيون ب CSS. C'est ça. Là quand
je parle de JavaScript, alors là, j'ai besoin de lever la main, de parler, par exemple, je lève comme ça, je lève la main, je marche. Ça veut dire les actions. Ce sont les actions. JavaScript, ce sont les actions. Comment je peux faire des actions, d'accord? Par exemple, cliquer sur un bouton, il va faire quelque chose. Je clique sur un bouton, il va changer l'arrière-plan. ديال شي حاجه مثلا كليك على واحد البوطون باش كيصاوب داكشي بجافا سكريبت سي كليك على بوطون تعطيني واحد ليفي مثلا معين ça c'est JavaScript, d'accord? Par la suite on a besoin de PHP. Pourquoi le PHP? Moi je te donne un stylo et toi tu me rends quelque chose. Alors les interactions entre le site internet et l'extérieur, c'est ça le PHP. Comment gérer les bases de données, comment gérer les informations. Serveur. Côté serveur, d'accord? Alors, شنو كندير هنايا كيفاش غادي نجيري بحال دابا التعاملات مع العالم الخارجي. هو هذاك البي اش بي، هذاك فاش كيخدمنا البي اش بي، d'accord? Alors ça c'est un petit peu une vue générale de pourquoi on a besoin de ces 4 modules pour arriver au point de voir c'est quoi le développement. Alors commençons d'abord par le HTML. Le HTML, ça veut dire quoi? Ça veut dire Hyper Text Markup Language. Markup Language. Hypertext Markup Language. C'est ça l'abréviation de HTML. Ça veut dire quoi en français? Langage de balisage d'hypertexte. D'hypertexte. Langage de balisage d'hypertexte. C'est ça la traduction du mot HTML. D'accord? Alors là, le mot qui est, on peut dire, un truc, le mot اللي غريبة في هذا الشيء عندنا لونغاج باليزاج هايبرتكست. هايبرتكست هما لي جيون لي تكست كبار فهمتي علاش؟ لان لو كود كيكون كبير بزاف. الوغ لو مو اللي شويه صعيبه في هذا الشيء كامل هي هاد الباليزاج ياك. سي سا لو باليزاج. Ça veut dire que le langage HTML se construit par des balises. بمعنى انها كتكون لونغاج HTML كتكون من دي باليز. باش نخدمها شنو هما لي باليز؟ حنا نشوفوا شنو هما، ولكن الاساس في اللونغاج ديال HTML ce sont les balises. C'est ça la base. D'accord? Il faut toujours mettre des balises pour mettre le code, ce sont des balises. D'accord? Le code HTML ce sont des balises. Alors, est-ce que c'est clair jusque-là? واش واضح لحد الآن؟ هادشي اللي شرحناه لحد الآن واش واضح؟ شوية. زعما قلنا واحد الدقيقة عن الباليزاج. باليزاج هما بمعنى ان لي تكست ديالنا، بمعنى ان الكود ديالنا او اللونغاج HTML ديالنا كتكون من دي باليز. دابا حنا مازال ما عرفنا شنو هما لي باليز. عاد نشرح شنو هما لي باليز. ولكن غير تنقولوا انها كتكون من واحد الحاجه سميتها لي باليز. داكور؟ لو كود كله عباره على دي باليز. داكور؟ حنا نشوفوا الدور ديال لي باليز. شنو هما لي باليز؟ الدور ديالهم فاش كيصلحوا لنا وكيفاش كيخدموا. داكور؟ Alors là on va voir en détail c'est quoi les balises, comment on peut créer des balises et comment traiter les balises. Est-ce que vous avez tout noté? Hein? لقيتوا المساحات شي؟ oui. Pour commencer, le code, mettre du code sur le HTML, il y a des règles à suivre, il y a des instructions à suivre. خاصنا شي حوايج ضروري نتبعوهم، شي قواعد نحترموهم باش عاد كتسمى انني فريمون جي كريي اون فيشيي HTML ou bien un code HTML. D'accord? Alors, il nous dit que voilà, il y a trois balises qui sont indispensables.
que je ne peux pas nier, d'accord? Ils sont indispensables. J'ai besoin toujours, sur chaque fichier HTML, de mettre ces trois balises. Les autres balises, je peux mettre celle-là, je peux ne pas mettre l'autre. Mais les trois balises principales, j'ai besoin de toujours les mettre, d'accord? Qu'est-ce que ces trois balises? Alors, la première balise. Je vais voir la première balise et je vais vous donner c'est quoi balise. Alors, la balise, la balise, c'est un code qu'on écrit comme ça, une ouverture. Je mets le code HTML. Ça, c'est l'ouverture de balise. Et je viens sur la fin de la page. Ça veut dire inférieur. Oui. Ça, c'est supérieur. Ça, c'est inférieur, supérieur. Et ça, c'est inférieur, supérieur. D'accord? Alors, je commence toujours sur une page HTML par HTML / HTML. كيف تديروا هذا في الكلافي سوبيريور؟ فهم دابا معايا غتشوفوا كلشي بالديتاي غير ركزوا معايا دابا شنو كنشرح. Alors, هاد l'ouverture. Alors, ce que j'ai écrit là, ça c'est une balise. Tout ça c'est une balise. Head HTML / HTML, c'est ça la balise. وهذه لا باليز، هذيك لا باليز اللي كنهضروا عليها هي هذه باليز. هذه l'ouverture de la balise وهذه la fermeture de la balise. C'est l'ouverture et la fermeture, c'est ça une balise. Alors, il faut toujours juste apprendre. خاصنا نحفظوهم. انا عندي لو كود ديالي دائما في اي صفحه كيخصني اول حاجه نكتبها في الاول السطر هي HTML واخر حاجه نكتبها في الكود هي /HTML باش راني حليت هنا وشديت هنا. اي حاجه غنكتبها باش تبان في لاباج خاصها تكون ما بين هذه وهذه. اذا كتبت برا ملي كتجي في التالي كدير داك لي زوفيرتور ولا بلاش؟ ولا كدير سلاش كتبتها راني كتبتها بلي زوفيرتور وفيرميتور. ما كايناش شي حاجه كتكتبها بلا اوفيرتور وفيرميتور. Alors, il faut toujours, tout le code que je vais écrire, il doit être inclus à l'intérieur de HTML / HTML. D'accord? Alors ça, c'est la première balise. J'ai dit qu'on a besoin de trois balises qui sont indispensables. La première balise, HTML, c'est quoi? C'est comme le corps humain, tout le corps. D'accord? Alors, le corps est divisé, on peut dire qu'il est divisé en deux parties principales. الجسم ديال الانسان هو واحد HTML / HTML هو الجسم كله، ولكن الا جينا نهضروا على الجسم عموما كنلقاو اننا مقسم جوج اجزاء رئيسيه. شنو هما؟ الا بغينا نقسموا الجسم ديالنا جوج اجزاء رئيسيه شنو هما؟ Si on veut diviser à deux parties, quelles sont les deux parties que je peux faire? لا دو. دابا غتقسم لي الجسم كامل على جوج. شنو هما؟ Alors on peut dire qu'on a la tête et on a le corps. ياك دابا الجسم كامل باش مكون من الراس ومكون من الجسم. دابا هذا كله كيتعتبر جسم وهذا كيتعتبر راس، يعني هذا ما داخلش في لو كور. C'est la même chose, c'est le même principal. On a besoin d'un tête et un body. Un tête. Alors pour mettre la tête, c'est la balise head. Head en anglais c'est la tête. Alors la balise head / head. D'accord? C'est la première partie de l'entête de la page. D'accord? Head / head. Alors, et par la suite, on a besoin de l'autre partie, c'est la balise body. C'est B-O. C'est body en anglais. Tous les balises sont en anglais. Body / body. Il y a le corps. Il y a le corps. Le body en anglais, il y a le corps. Le head en anglais, il y a la tête. D'accord? Alors, ce sont les trois balises indispensables qu'il faut toujours avoir sur un code HTML. Alors, vous avez remarqué que j'ai toujours besoin d'une balise. Slash head. هي لا فيرميتور. دابا انا حليتها بهاد شديتها بسلاش هاد. ما عندها معناها هي معناها كتشد حتى هنايا شدينا بسلاش بالي ولا شدينا بسلاش HTML.
l'ouverture كتكون بلا سلاش و la fermeture toujours avec slash. Est-ce que c'est clair jusque-là? مش واضح لحد الآن هادشي؟ ها؟ واضح؟ ياك. نعرفوا هادشي نحاولوا ندوزو شوية د البراتيك ولكن alors il faut savoir que pour mettre le code sur un PC, j'ai besoin de ce qu'on appelle un éditeur de texte. خاصني باش نكتب لو كود ديالي خاصني واحد الحاجه كتسمى الايديتور دو تكست. ايديتور دو تكست اللي كنعرفوا حنايا مثلا بحال هذاك ديال بحال دابا ملي كتجي تكري هنايا كتجي تكري. On peut dire que c'est un traitement. الوورد ماشي alors ملي كتجي تكتب هكا فيشي نوفو فوالا عندك كتعرفوا نتوما داك البلوك نوت. لو بلوك نوت هو بحال اللي كتكتب فيه فين هو دوكيمون تكست. هو هذا البلوك تكست شنو كتكتب فيه؟ alors qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez juste le code et vous êtes en train de taper le code, d'accord? mais là خليك معايا ملي كنت كنشرح ما تابليكيش دابا وانا كنشرح. لا ماشي معايا. هذا لو كود هذا ايديتور دو تكست ياك ولكن هذا الايديتور دو تكست ما صالحناش حنا. alors l'éditeur de texte اللي يمكننا نخدمو كاين il y a plusieurs éditeurs de texte que je peux utiliser, d'accord? il y a plusieurs. alors le plus connu c'est Visual Studio Code, d'accord? c'est le plus connu, mais pour le moment on va pas travailler avec Visual Studio Code. Pourquoi? parce que il est un peu développé. علاش تيعاون بزاف تتكتب له انت يلاه كتبدا له هو تيكمل. في المرحله الحاليه اللي حنا يلاه كنتعلموا الكود ما خصناش شي واحد يكتب لنا، خصنا حنا نكتبوا لو كود de A jusqu'à Z. c'est pour cela qu'on va pas utiliser jamais la partie HTML et la partie CSS. on ne va jamais utiliser Visual Studio Code, on va utiliser le Notepad. Notepad++, le nom de logiciel ou bien de l'éditeur c'est Notepad++. راه صغيور vous pouvez le télécharger في جوج دقائق. البي سي اس كنظن كلكم راكم عندكم ما تقلبوا حتى شي حاجه. ركزوا معايا انا شنو كندير دابا. كاين في ويندوز دي جو في فو دوني كاين في كل مكان. alors regarde là vous suivez s'il vous plaît. هاد الشيء الاول اللي فهمت لكم راه alors خليو ركزوا معايا. alors enregistrer c'est alors là je vais chercher d'abord Notepad. voilà alors c'est ça l'éditeur de texte qui s'appelle Notepad. je clique. alors là il va m'ouvrir. vous pouvez trouver que l'interface est blanc ou bien noir. c'est un choix personnel. voilà alors ce que je dois faire c'est quoi? c'est mettre la structure. ça veut dire l'ouverture. regardez l'ouverture c'est avec inférieur. je clique ici هيا inférieur. inférieur باش نحل. pour faire l'ouverture je tape HTML. le logiciel معاك نصوبوه. ما تصوبوش معايا تبعوا معايا. انا نخليكم الوقت الكافي باش تبراتيكيو. ركزوا معايا. alors pour la fermeture باش ندير الاكبر باش هذه ما كتخدمش اكبر في نفس الوقت. كيخصني ندير ندير شيفت وعاد نديرها باش كتعطيني لا fermeture. سي بون. alors دابا كليكي تهضر على داك supérieur inférieur. شيفت باش كدير لي لا fermeture. alors il faut taper inférieur et shift pour faire supérieur. alors là j'ai tapé le début, l'ouverture, d'accord? regarde عقلوا عليها من الاول، عقلوا عليها مزيان من الاول. دائما ملي نحل باليز نشد لا باليز عاد نمشي نكتب في وسط منها. لحقاش الا بقيت كنكتب انا HTML هاد بادي وهذا نقدر ننسى، لحقاش لي كود ديالي يقدر يكون كبير وغنسى انني حليت واحد الباليز وما شديتهاش. ياك alors من الافضل دائما alors il faut toujours mettre à la tête c'est que quand je fais l'ouverture je fais toujours la fermeture avant de mettre l'autre code. ومن بعد alors je viens ici au milieu et je tape l'autre code باش ما ننساش. c'est pour ne pas oublier. sinon لو ولفتي على انك كتحلها وما كتشدهاش راه كتبقى دائما كتكتب هكا. ولف دائما على انك vous faites l'ouverture puis la fermeture et par la suite vous tapez le code intérieur. واحد السؤال
داك لا فيرمونتور ديال اش تي ام ال 16 علاش ما درتيهاش في لانين 2 درت في لانين 3 بحال شحال بحال كتب هنا عاوتاني حاجه واحده اخرى هي تكون في تكون حتى في إما ماشي آه، مهم كاع تكون حتى في لانين 10 تكون حتى فاش ما بغات تكون انا بغيت تزيد ان اوتر كود في الوسط زيد انا ضروري خصك تزيد ان اوتر كود دونك صافي الفو توجور وشنو كتبنا هنا كتبنا اش تي ام ال هي الاولى وها اش تي ام ال فين شدات صافي داكشي الاخر كله وسط بودي منها هاد بين اش تي ام ال الفوق وراني شرحتها في الاول صافي نعم ركزوا معانا اسمح لي اسمح لي Alors, là, je vais mettre quoi? Je vais mettre le deuxième élément. Alors, je vais mettre ici head et je ferme par slash head. D'accord? Par la suite, je vais mettre body et je ferme par slash body. C'est bon? Alors, là, j'ai tapé le code. هاد الدخلات اللي كندخل هنا وهاد الشيء راه غير انا باش كنقاد الكود ديالي داكور يمكن يكون بادي قبل هاد ولا اللي لا جامي سي توجور il faut toujours respecter cette structure toujours il faut jamais on peut jamais mettre le body avant le head عمرك شتي راسك راسك لتحت ماشي امثله هما دوك المسميات ديالهم هما اللي كتخدم بهم alors ce sont pas des exemples ce sont les vrais noms de balises هذيك لا باليز هذاك سميتها هي اللي كتحدد الدور ديالها دونك هذا كيتسمى ان كود هذا كيتسمى ان كود هذه كتسمى لا ستركتور دو اتش تي ام ال لا ستركتور ça veut dire que tu peux pas nier ما يمكنلكش تستغنى عليها ولا ما ديرهاش ولا نقول ندير شي حاجه واحده اخرى وما نديرش هذه جامي اي حاجه لداخل بين هذا لو كود à l'intérieur de ce code là je peux modifier je peux mettre ce que je veux et ne pas mettre ce que je veux pas d'accord mais ces trois balises là il faut toujours les mettre هادو ما يمكنلكش تستغنى عليهم راه يمكن لك تحيد واحد اخرين مثلا انا لو سيت ديالي يمكن له يكون فيه ايماج ولا ما يمكنلوش يكون ولا يكون فيه تيتر ولا ما يمكنلوش يكون ولا يكون تكست ولا ما يمكنش بحال ولكن هادو الاساسي وي يمكن دير ان كود داك الساعه بين بادي وبادي وراه خصك دير خليكم دابا معايا تبعوا معايا غير دقه دقه بهذا الشيء تبعوا معايا شنو ثاني ما تسبقوش الاحداث تبعوا معايا دقه دقه دابا شنو درنا دابا انا j'ai mis la structure ياك la structure ديال سي alors je veux afficher quelque chose بغيت نبين بغيت نشوف شي حاجه شوفوا بعدا شنو هو الهيد وشنو هو البادي فين كنشوف انا في لاباج ديالي alors comment où je peux trouver la partie head et où je peux trouver la partie body ياك واخا دابا هذا الكود هذا alors si je veux voir qu'est-ce qui se passe normalement la Gina, alors si je viens sur n'importe quel site internet, je vais écrire Google par exemple. Google. D'accord? Je vais mettre le site internet Google. Le site internet, cet site internet, il est construit par HTML. Toujours, tous les sites du monde, ils sont construits par le HTML. D'accord? ما يمكنش تلقى شي سيت انترنت ما مصوبش بالاش تي ام ال ماشي داك اش تي بي بي سي كوا هذاك لا هذاك وحديت alors le HTML c'est le fichier le type de fichier النوع ديال الفيشي اللي كتحل هنا alors par exemple انا بغيت نشوف بحال اللي كنشوف دابا السيت ديالي هنايا si je veux voir mon site là j'ai créé quelque chose je veux voir le code par exemple je vais taper quelque chose je vais taper une phrase, par exemple bonjour. Bonjour. Je veux la voir. Comment je peux voir? Comment je peux la voir? D'abord, le fichier que j'ai créé, le fichier que j'ai créé, il n'existe pas. Il n'existe pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore enregistré. Je ne l'ai pas encore donné un nom et une place. مازال ما عطيتها لا سميه لا امبلاسمون لا حتى شي حاجه يلاه حليت الكود بقيت نكتب صافي غنخرج ما غيبقاش يعرفها normalement je dois l'enregistrer mais il faut respecter des choses l'enregistrement qu'est-ce que je suis en train d'écrire là c'est un code HTML d'accord il faut mentionner que c'est un code HTML sinon ما غيعرفوش alors regardez عقلوا على الالوان اللي عندي هنا شوفوا الالوان اللي عندي هنا alors je vais enregistrer je vais cliquer sur fichier je viens sur enregistrer alors sur la partie enregistrée regardez là ça c'est un nouveau texte TXT
Notre fichier, c'est pas TXT. Le type de fichier, c'est pas fichier texte. C'est un fichier HTML. Il faut mentionner que c'est un fichier HTML. Alors, vous mettez .html ici et vous venez ici en bas, vous allez choisir que le type c'est HTML. Ça veut dire c'est Hypertext Markup Language. Vous allez choisir le H. Il est où le H? H. Voilà. Hypertext Markup Language. Il va dire voilà HTML, HTM, HSTM et tout ça. Alors خاصك ضروري في l'extension ديالك تمشي تختارها لتحت تقول له هذا التيب ديالها راها HTML. D'accord? Alors je vais choisir Hypertext Markup Language. Je clique. Regardez, il a directement changé l'extension. Il a directement Hypertext Markup Language. اوتوماتيكمون شنو مشى بدل لها ليكستونسيون ديالها في بلاصه ما تكون بوين تي اكس تي ولا في بوين اتش تي ام ال. علاش؟ لحقاش انا قلت له لو تيب لو تيب سي اتش تي ام ال. Et par la suite, je peux changer le nom de fichier. Par exemple, سميها projet 1 ولا first page ولا سميها اللي بغيت. Alors je vais l'enregistrer quelque part. Par exemple sur le bureau. نتوما ديروا دوسي ديالكم، كريو دوسي بسميتكم، فقط داك الدوسي بقاو تسجلوا. Alors, fichier école, je vais mettre projet HTML enregistré. D'accord? Regarde, là, il y a un petit changement au niveau des couleurs. لحقاش عرفها بدا يعرف ان لو تيب النوع ديال الفيشي. دابا حتى الحاجات اللي غنبقى نحط هنا غيبقى يعطيهم لي باللون. On va voir par la suite. Vous allez voir qu'il y a plusieurs couleurs qui vont apparaître par la suite. Alors regarde. Il a cherché besoin de la page Google sur le PC. C'est .html. Alors, je vais revenir sur le bureau. Il est où? Voilà le fichier d'hier. Vous voyez que le fichier il est devenu comme le navigateur. شنو كتاخذ لك؟ كتاخذ له الفيشي il prend le navigateur par défaut de PC. كتاخذ لك هذاك النافيغاتور par défaut اللي كتحل به نتايا لي فيشي ديال اللي كتحل به لي سيت ديالك. لحقاش هذا راه بحال سيت، بحال اللي كتكري سيت ديالك. الوغ شنو كيحلوا لك بنفس لو نافيغاتور باغ ديفو. فوا مثلا شي جهه تكتبوا كيتصور ال HTML plus des images معاه des images اللي في لو سيت. Voilà. Alors je clique, double-clique sur le fichier. Voilà, il m'a affiché bonjour. Le code que j'ai tapé. J'ai tapé bonjour. Il y a le fichier d'IALI. Regardez le nom que j'ai ici. Le nom, le fichier, il s'appelle. Là, il me donne l'emplacement plus le nom de fichier, c'est projet.html. D'accord? عطاني هنايا السميه ديال الفيشي ديالي حلها لي ياك. Mais regardez ici, qu'est-ce que j'ai ici? projet.html. هذا شتي هادشي اللي كتشوفوا هنا, ce que vous voyez là, c'est la partie head/head. Ça veut dire, si je reviens sur le code et je mets sur la partie, la balise /head/head, je vais mettre un autre code. Par exemple, je veux donner un titre à mon site. Le titre, c'est pas le nom de projet, le titre de site. L'entête. C'est l'entête. Le titre dial le site cam, dial la page cam. Je vais mettre par exemple, alors pour mettre le titre, l'entête de la page, il faut le mettre dans la balise title /title. Ça veut dire, alors head title/title هي اللي كتعطيك لا ما انك تكتب لونطيت ديالك. La balise title/title. انا نوريكم في كتبان هذه. Alors je vais mettre ici le nom à l'intérieur. Il faut toujours mettre à la خصك ضروري ما بين شوف اي كود خذوا القاعده اي كود كتبتيه في ال HTML راه خصو يكون ما بين شي باليز في قلب شي باليز. علاش سميتها لونغاج دو باليزاج؟ ما كتخدمش حاجه. هادشي اللي كتبت انا هاد بونجور هنايا بوحديتها راه ماشي ما صالحاش. هي صالحه وتيلك السوق. علاش؟ لحقاش حطيتها ما بين باليز باليز ديجا راه في قلب شي باليز. غير نورمالمون ما كنحطوش كتابه هكاك مباشره. كيخصني في قلب البادي نحط باليز وحده اخرى. ما بغيتش تكتب شي حاجه بين داك سلاش هاد وبودي باغ اكزومبل. هنا لا. Juste entre body ou body. Il faut toujours mettre à l'intérieur de soit de head soit de body. ما كاينش ما بيناتهم بجوج. ما كاينش شي حاجه بيناتهم ولا قبل من الهاد ولا شي حاجه بحال هكا. ما كاينش. Il faut toujours mettre soit entre head/head ou bien entre body/body. على حسب شنو بغيتي نتا. Alors, je parle de la partie en tête. Je clique ici, je vais mettre par exemple le nom de page. Par exemple, my first page.
C'est ça le nom que je veux de la page. Alors, j'ai besoin, là j'ai fait des modifications. Après l'enregistrement, j'ai fait des modifications. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'enregistrer avant de voir? Sinon, il achète le site, sinon je reviens sur le site, je ne vais rien voir. Alors, il faut toujours enregistrer les modifications. Comment on peut enregistrer? خاصك ضروري تسجل داكشي قبل ما باش تمشي تشوفه في الصفحه الاخرى. سينو واخا غتمشي للصفحه الاخرى ما غتلقى والو. Alors, خاصك ضروري تنجستر. Alors, je clique sur fichier, soit je clique enregistrer ici, او لا هنايا هاد لا ديسكيت هادي نكليك عليها او لا ندير كونترول اس. Si vous mettez CTRL S, ça veut dire vous allez enregistrer. CTRL S. CTRL S. سجل. لا هذيك CTRL C CTRL V. هذه CTRL S يعني save. Alors vous mettez soit vous cliquez fichier enregistrer, voilà, ou bien vous cliquez sur le petit disquette là. D'abord ma كيبانش il s'affiche pas parce que j'ai déjà enregistré. داكشي علاش ما كيبينش. دونك لو تيتر كتكتبوا بين تايتل وتايتل. تايتل ما بين تايتل ضروري تكتب le titre ديالك. Alors j'ai enregistré. Je reviens sur le code. Je vais faire refresh pour actualiser la page. خصني بحال ندير l'actualisation. Actualiser. Regardez ce que j'ai ici. ما بقاش عندي project.html ولا عندي my first project. داكشي اللي my first page. داكشي اللي كنشوف التايتل. دابا هنا ما عندي كندير نبطها واخا نبطها ما تبان لكمش. ها هي شفتوها ماي فيرست بيج هي اللي عندي هنا سي بون. بحال اللي كتكتب جوجل بحال كي كتكتب اي باج السميه ديال نابورت كيل باج. الا رجعتي هنا اليوتيوب شنو غتلقى هنا؟ غتلقى السميه ديال لا باج اللي انت فيها ياك. غتلقى السميه اي باج مشيتي لها غتلقى شنو كتلقى هنايا يوتيوب يعني السميه ديال لا باج اللي انت فيها. Alors toujours il faut mettre le nom de la page ici sur la balise title, entre la balise title slash title. Est-ce que c'est clair? Alors il faut d'abord شنو خاصكم ديروا؟ خاصكم تحفظوا السميات اللي باليز. هذه كنديروا هذه كنديروا هذه كنديروا هذه. Alors là ce que vous allez faire, je vais vous donner un petit peu de temps pour taper le code, créer le fichier, enregistrer et afficher. اجي نقول لك اليو اس بي معنا نديو معنا الدار باش نسونطرين راحتك. Alors, reprenons. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste créé. C'est bon, avec les tapés, vous suivez si vous voulez. Alors, alors شنو درنا؟ حتى قلنا غادي نحترموا لاستركسيون. لاحظ معايا انني غير كنكليكي دابا باش كيساعدك لو كود ملي كتسجلوا التيب فيشي ديالك. Alors, comment il peut vous aider? Là, je clique juste sur une balise. Regardez, si vous trouvez que il a بحال يقولوا حدد لي الاول والثاني عارف راسي راني شاده راني شديت. Alors si je trouve que les couleurs sont ما تبدلوا les couleurs وهاد اللون ناسب مع هاد اللون كنعرف راسي راني شديت. Supposons انني j'ai oublié de fermer ici. Regarde, je viens sur body. Alors il y a ma sélectionnel la fermeture parce qu'il n'a pas trouvé de fermeture. Alors vous faites attention ماشي اللي بحالها لا fermeture هذه الحله خصو شده. دابا هذه بما انني نسيت لها داكشي نسيت لها هذا اذا راها ما تشداتش. نسيتي غير شي حرف نسيتي سلاش راه ما شديتيش. ها هذا راه ماشي شدد هذه. Alors il faut respecter le syntaxe, d'accord? Revenons sur alors là ce que vous voyez, la partie head, on a dit que vous voyez sur la partie head هادشي كتشوفوا les logos pardon les symboles les emojis شي حاجه بحال هكا حطيتيها في الهيد وغادي نشوفوا حتى شي حوايج وحده اخرين كنخدموا مع الهيد. Pour l'instant, on va s'arrêter pour le head, on va pas parler avec le head dans cette partie-là, on va passer sur le body. Le body, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on peut voir. اي حاجه كتشوفها في هذه الصفحه هذه راه كتكون مكتوبه ما بين body slash body. اللي اي حاجه بغيتي تشوفها بعينيك كتكتبها اي حاجه texte, image, paragraphe, liste, n'importe quel élément, vous allez le voir à l'intérieur de balise body slash body. D'accord? Alors regardez, normalement la manière dont on travaille c'est quoi? Moi je pose la question, vous faites les recherches وكتجاوبوا الطريقه العاديه نخدموا.
كنقول انا بغيتكم تحطوا لي شي حاجه، بغيت مثلا ليا، بغيت باراغراف، بغيت نتوما كتقلبوا على الطريق. Alors pour l'instant ما غنديروهاش، on va pas le faire. Pourquoi? Parce que on a besoin de passer باش تقدروا تلحقوا على الاخرين. C'est bon? Alors je vais vous donner directement pour faire ça qu'est-ce qu'il faut faire, pour faire ça qu'est-ce qu'il faut faire. Et par la suite يعني ملي تبداو مع الجروب طريقه الخدمه، انا كنطرح السؤال نتوما كديروا دي ريشيرش في الانترنت وكتجيبوا لي جواب، ما لقيتوش الجواب كنشوفوا الجواب مجموعي. سي بون. Alors la première chose par exemple, qu'est-ce que je veux afficher? Là je veux afficher ce message là, ou bien je veux afficher un texte en gras. Ça veut dire je veux afficher comme ça, texte en gras. Alors je veux afficher un texte en gras. Comment je peux afficher un texte en gras? Pour afficher un texte en gras, باش ندير واحد le texte en gras بحال ديك الغرا اللي كنديرو في الوورد وداكشي. Alors pour mettre un texte en gras, il faut le mettre à l'intérieur d'une balise qui me permet de faire le gras. كاينه باليز خاصه الدور ديالها انك ترد لك لو تكست ان غرا. هاد لا باليز ما كاينش كلشي كتكتبوا بيديك. Vous allez tout taper. Ça c'est le code. Ça on l'appelle le coding. D'accord? Vous codez tout. Vous cherchez quelque chose, il faut avoir comment la. On peut faire. كنديروا le code, كنديروا les balises, les attributs, les داكشي اللي كيعطينا داك الحاجه. Alors là pour mettre un texte en gras, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre à l'intérieur de la balise B slash B. La balise B slash B, ça veut dire bold. Bold en anglais c'est gras. Gras en français, bold en anglais. D'accord? B, ça veut dire bold. Alors j'ai besoin de mettre le texte à l'intérieur de la balise B slash B. Comme ça, le texte, mon texte. Alors je vais garder texte normal. Comme ça. Je vais mettre. لا فين في الورقه لا ما تطبيش الكود لا كتب خليك معايا تكست نورمال بغيتو تنوطو في الورقه اما باش تكتبوا لي الكود لا تبعوا معايا. Alors là ça c'est juste pour voir la différence entre un texte normal et un texte avec un effet. D'accord? Alors j'enregistre CTRL S et je reviens sur le code. Actualiser. Voilà le texte normal et voilà le texte en gras. Vous voyez? Alors, parce que j'ai mis la balise B slash B, c'est pour cela que j'ai eu un texte en gras. Là, j'ai rien mis et c'est un texte normal. D'accord? Alors, supposons que je veux avoir un texte souligné. Pour avoir un texte souligné, je vais mettre la balise U. Ça veut dire underline. Texte souligné. À l'intérieur de la balise U slash U. Underline. D'accord? CTRL S. Je reviens. Et voilà le texte souligné. D'accord? Je veux avoir un texte barré. Je veux avoir un texte barré. Alors, je vais mettre texte. Texte barré. Texte barré, il y a un texte. Texte barré. Il faut le mettre باش نرجع للتكست باري يعني مش نربط عليه فلوس. La balise S. La balise S slash S. Slash S. Contrôle. Actualiser. Et voilà un texte. J'ai eu un texte barré. D'accord? Par exemple, je veux avoir un texte quoi? Normal. Je veux avoir un texte en couleur. En italique. En italique. Un texte italique. Texte italique. Pour avoir un texte italique, je vais mettre la balise I. Ça veut dire italique. I slash I. CTRL S. J'actualise. Et voilà, le texte, il est devenu italique. D'accord? Voilà. Alors, supposons que je veux avoir un texte en couleur. Un texte en couleur. Là, je ne vais pas mettre une balise comme ça.
Alors, là, pour avoir un texte en couleur, tu as par exemple texte en rouge. Pour avoir un texte en rouge, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, j'ai besoin de mettre la balise font. Parce que le font, c'est quoi? C'est la police. La police, كتعرفوا الانواع ديال الخطوط. هي اللي كاينه في الأول. هي اللي كاينه في الاول، هي بوليس اللي كاينه في الاول. كتخرج داك بحال كتخرج لك لي كولور. كتخرج لك بزاف فونت. هذاك البوليس فيه بزاف د الحاجات نقدر نحدد به. Alors sur la partie police ou bien font, il y a plusieurs choses. Je peux changer la couleur, je peux changer la taille et je peux changer le type d'écriture. Voyons un exemple de Word. D'accord? Sur un exemple de Word, qu'est-ce qu'on a? Regardez, sur la partie police, ici, le police, ça veut dire font. Je peux changer le type d'écriture. C'est ça le type d'écriture. Je peux changer la taille d'écriture et je peux changer la couleur de l'écriture. Ça veut dire que je peux faire les trois, mais à l'intérieur de font. Font ou bien police. Revenons sur le code. Donc, font, tu peux faire le type, ou la taille, ou la couleur. Oui, c'est le font. Alors. Slash, je mets font. Alors regardez, si je garde juste la balise font slash font, il ne va rien me donner. Pourquoi? Font. Voilà, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce que je veux faire avec le font? Là, on vient à quelque chose de plus qui s'appelle l'attribut. Il faut ajouter un attribut. Un attribut, c'est quelque chose qu'on ajoute à l'intérieur de la balise. هذيك لا باليز ديالي كيخصني نزيد لها واحد لاتريبيو بحال واحد الاضافه كتزيدها لها باش كتحدد بالضبط شنو بغيتي. alors ça veut dire دابا لا باليز ديالي هي فونت. alors je mets un espace et après je mets qu'est-ce que je veux avoir par rapport au font. Qu'est-ce que je veux avoir? Je veux avoir du couleur, alors je vais mettre color. Et je vais, là j'ai mentionné qu'est-ce que je veux. Là je dois mentionner la valeur de ce que je veux. أنا بغيت الكولور ولكن اش من كولور بغيت. Alors il faut lui dire le type de شنو هو le genre, شنو النوع de couleur اللي بغيت. Alors là il faut mettre égal et par la suite mettre double quote. Il faut mettre double quote. Les double quotes راهو كاينين هنا في 3. D'accord? Alors il faut mettre double quote. Pourquoi? Parce que avec le texte اللي غادي نكتب c'est une chaîne de caractères. غنشوفوا هادشي في البروغراماسيون ولكن خذوها مني دابا كيف ما هي. Là, il faut toujours mettre le code de cette manière-là. Alors ça c'est font, ça c'est la balise et à l'intérieur du balise, j'ai une attribut où on a dit la valeur de l'attribut. Quelle couleur je veux avoir? Une font couleur, il faut un espace ou là? Oui, il faut toujours un espace. Et là, pas de كلمة. Alors il faut avoir un espace. Là, je mets color, ça veut dire que l'attribut c'est color et par la suite je mets la value, ça veut dire la valeur que je vais ajouter. شنو هي القيمة ديال ديك الكولور؟ هي مثلا انا بغيت احمر، je vais mettre red. La couleur red. Ça veut dire que je veux sur le font que je veux changer la couleur du font avec la couleur rouge. D'accord? Je fais enregistrer, je reviens sur le code, sur la page actualisée et voilà, le texte il est devenu en rouge. كلشي انجلش ما كايناش فرونسي تما. الفرونسي هي اللي كتكتب داكشي بيديك تكست اون غرا تكست مي ولكن على الانتيريور ديال لي باليز ما كايناش لونغلي. الناس اللي صوبوا داكشي سو سون دي زونغلي كلشي كيهضر بالونغلي لي كود كاملين بالونغلي وجميع لي بروغراماسيون كلشي بالونغلي ما كاينش شي حاجه فرونسي. سي بون. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un code en rouge. Là, je veux changer par exemple la taille d'un police. Ou tout la même ligne. Font, couleur est égale. Lié, c'est l'ouverture de la fin. Ça, c'est l'ouverture et ça, c'est la fermeture. C'est la fin de la fermeture. La ligne 13 ou ديرها ماشي مشكل. هذا ديروا هكا وهذا حطوا هكا كاع. Il n'y a pas de souci, ما كاينش مشكل. Le plus important هو انه يكون ما بين لا باليز فونساج. الطريقه كي كتكتب هنا ما كتفهمش لهيه. ولكن انت هذيك كولور غير فين؟ خصك تكتب هنا فون ولا؟ خصك تكتب حتى فونت. قبل ما تشد هذه vous faites attention à l'intérieur de l'ouverture. Vous mettez toujours l'attribut في هذيك l'attribut دائما كتدار في قلب l'ouverture. لا كنهضر على التاء كنهضر على فين؟
خصوش تثبت على هذه لا الكولوري خصهم يكتبوها حتى مع لا وداكشي اللي تنقول لك انا هاد لا هذه كتكون فقط في لوفيرتور ما تكتبوهاش لا فيرميتور هذيك غير اتريبي ماشي باليز لا باليز هي اللي عندها لوفيرتور ولا فيرميتور لا تريبي لا هذيك اضافه هذيك اضافه كتحدد بها كتسبيسيفي بها شي حاجه بغيتيها. Alors il faut toujours mettre l'attribut à côté de l'ouverture et à l'intérieur de l'ouverture. Vous faites attention. ما عندك تمشي تكتبها هنايا ولا تكتبها خارج الكود. تشد الكود عاد تمشي تكتبها تريبي سا ماش. غتشوفها بعينيك كتلقاها مكتوبه لك تما. سيب. زعما كنتي تقول لي حلينا بازون بحال دابا تجي تقبطها وتكتبها لي هنا. وتشد الفونت هنا وتكتب لي كولور. شوفوا شنو غيوقع لكم. غتمشي تلقاها تما مكتوبه حدا كولور. راه كولور ريد مكتوبه لك تما. غلط bien sûr. Alors il faut mettre les attributs. Les attributs, ils sont toujours à l'intérieur de l'ouverture. Quand je l'ouverture, je mets un espace, quand je l'attribut et je ferme l'ouverture. Je ne ferme pas la balise, je ferme l'ouverture. Je mets le code Naya et par la suite je ferme la balise. Alors là, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est changer la taille. Changer la taille d'un texte. Par exemple, je vais mettre texte de grande taille. Alors, pour mettre un texte de grande taille, il faut toujours, on a déjà parlé qu'il faut le mettre à l'intérieur de la balise font et je ferme avec /font. Mais il faut préciser qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux du font? Je n'oublie pas le font. Je n'oublie pas de alors là, je mets size. Je mets size égale et je mets par exemple 5. La taille 5. CTRL S et je vais revenir sur le code actualisé. Voilà. Regardez, la taille à dire, elle est plus grande que la taille normale. C'est bon? Alors, on va voir dernière chose sur les fonts avant que je vous laisse taper le code. Alors la dernière chose que je veux avoir, par exemple, je veux changer le type d'écriture. Le type d'écriture. Alors je vais mettre, par exemple, le type d'écriture, je vais mettre... je vais type. هو كنظن تايم نيوروما كنظن هذا راه اجي نمشي في هذاك تايم نيوروما. Alors je vais mettre texte avec police. Avec police. D'accord. Alors là, je mets font /font. /font. D'accord? Et l'attribut, je mets type égale et je mets ici type new roman. Type new roman. Type new roman. Voilà, type new roman. Tu respectes les majuscules? Je crois là. Alors je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Actualiser. Voilà, texte avec police. Et il a donné, il a changé le type d'écriture, texte avec police type neuron. C'est bon? Quand je serai à dire, c'est alors concernant le font, je peux changer la couleur, je peux changer la taille et je peux changer le type d'écriture. Ça va? C'est bon. Alors vous notez sur vos PC et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner et par la suite on va /font. C'est obligé d'écrire chaque ligne مع couleur مع size ولا ممكن تديري واحد في التالي كاع؟ انت حليتيها خاصك ضروري تشدها. انت حليتي شحال من وحده حليتي؟ دابا انت حليتي ثلاثه خاصك تشد ثلاثه. حدا كتشد ثلاثه. لا دابا انت حليتي ثلاثه، حليتي هذيك وحده وهذيك وحده وهذيك وحده. الا حليتي وحده غتشد غير وحده، الا حليتي ثلاثه غتشد ثلاثه. ميمكنناش نكتبوا مثلا نديروا الفونت الاولى نكتبوا فيها بزاف د الحاجات مثلا نكتبوا
نكتبوا مثلا كيبغى نديروا الريد ونديروا التكست كذا يمكن نديروا كذا كتبوا لنا هادشي وندوزو حاجه ولكن كتبت فونت وحده وشديت وحده سي بوسيبل حتى لي دابا طابيو لنا هادشي باش ندوزو حاجه. Alors, revenons sur l'exemple que vous avez proposé. Normalement, ça c'est un gaspillage des lignes. Alors, au lieu de mettre, par exemple, 3 fois font, je peux faire optimiser le code. Ça c'est le code d'hier. Comment je peux faire? Alors, je vais mettre font. Alors, la balise. Hein? C'est tout. Ah, crise. Alors, je clique ici. Voilà, je reviens. Alors, je vais mettre font. Je ferme font. Je vais mettre ici, par exemple. D'abord, supposons, Anani, je veux mettre plusieurs styles, un seul image. Enfin, un seul texte. Alors, texte, multi-style. Par exemple. Je veux mettre plusieurs styles à la fois. Ça veut dire je veux mettre, par exemple, le texte qui soit en gras, souligné, en rouge et le type, un autre type. Chez type, je peux mettre sur la même fonte plusieurs choses. Par exemple, je veux que la couleur soit en rouge, en vert par exemple. Alors je mets color égale green. D'accord? Ça c'est la couleur. Et je mets espace un autre attribut. Type, par exemple, égale مثلا area. Le type area. Ça veut dire sur la même font, je peux mettre plusieurs attributs. Alors chaque balise, il peut accepter plusieurs attributs. Supposons et je veux aussi que le texte soit en gras. Alors pour mettre le texte en gras, après la fermeture, de la balise, l'ouverture de la balise, alors je vais mettre ici bold. C'est pas à l'intérieur, c'est une autre balise. Il est or il faut la fermer ici /b. D'accord? Alors انا نهبط هذا باش يبقى يبان لكم. ندير لو تكست بوحديتو وندير لي باليز بوحديتو باش يبان لكم. فوالا دونك الكولور والسايز يكونوا في الميم لان دابا ماشي على ميم ليني ما كنهضرش على الليني راه في لا ميم باليز. علاش لا باليز هاد لا باليز يمكن لها تقبل هي اصلا في لي زاتريبيو ديالها عندها كالر وسايز وتيب. ممكن انني نديرهم بثلاثه في نفس لا باليز. بلاص ما ندير فونت سايز فونت كالر فونت تايب ندير فونت وحده وندير فيها كالر سايز تيب ثلاثه بهم تبقى وحده ونشدها وندير اون اوتر باليز بوغ داك ايطاليك ولا سوري. هذاك ايطاليك وبولد بوحديتهم. مثلا الحروف الاخرى مثلا الاس ولا اي واش بحال واش غير فونت اللي تقبلهم كلهم ولا لا دابا راه ماشي فونت. دابا ما عندها حتى علاقه بفونت. دابا راه ما عندوش علاقه بالفونت. هذاك راه باليز دابا بحال اللي كدير باليز في قلب باليز في قلب باليز. اي باليز كيمكن تقبل الاخرين راه ماشي كتقبلهم ولا ما كتقبلهمش ما عندهمش علاقه. دابا هاد الباليز هادي لي في دو سيت باليز لا سي سور لو تكست il n'a rien à voir avec الفونت. راه فرق ما بين لا باليز لا تريبي في قلب لا باليز. لا تريبي هي اللي واش تقبلها ولا ما تقبلهاش. ماشي لا باليز هذيك راه بوحده واخرى بوحده صافي. فهمتك. بين داك بين الاولى وبين سلاس تكتب التكست ديالك ولا لو باراغراف. دابا البي هاد البي هادي لي في ديالها راه ماشي على الفونت. راه ماشي الفونت اللي كتحكم فيها لحقاش هي في قلب منا. لا هادي راه هادي l'effet de cette de bold c'est sur le texte. Il n'a rien à voir avec le font. Ça c'est une balise et l'autre c'est une balise à part. Les balises ما كنديروش وحده في قلب وحده.
هذيك لا باليز كندير في قلب منا اتريب ماشي باليز فهمتي ما كديرش باليز في قلب باليز لا دابا على باغ اكزومبل جو فو افوار لو تكست سوليني غنجي حدا هاد بي هادي ونمشي ندير له اس دابا هادي حليتها انا خاصني نشدها قبل من البي علاش لان حليت هنا خاصني نشد قبل الا درت هادي مور هادي خصها تشد قبل من هادي ما يمكنليش نجي ندير اس هنا je peux pas mettre la fermeture après cette balise parce que cette balise il a besoin de se fermer ici وهاد لا باليز الا درتها مور البي خاصني نشدها قبل البي اس هنا صافي هادي في قلب هادي وهادي في قلب هادي صافي هادي تشدات هنا وهادي تشدات هنا دابا واش يخدموا بجوج بيات غيخدموا كاملين غتخدم الفونت وغيخدم البي وغيخدم السوليني كله في تقابل غير لاحظوا معايا الترتيب alors là ils vont tous marcher seulement il faut respecter un petit peu l'ordre quand on veut mettre ملي كتكون عندنا فونت quand on a la balise font il faut toujours mettre au premier دائما هي اللي كدار في الاول وشي الاخر كيدار كله في قلب منها صافي دائما فونت الاخرين الترتيب ديالهم l'ordre des autres balises peu importe d'accord mais le font il faut toujours mettre les autres à l'intérieur du font علاش الفونت هي تحلات هنا وهي شدات هنا والاخرين في قلب منها في قلب من لا باليز ماشي في قلب من هذه يمكن لك تزيد حدا تيب سايز ابخي عاد لا باليز نشوفو يمكن لك يمكن لك دابا ما بغيتهاش كبيره في لاطاي انا بغيتها غير ولكن هنا هادو بثلاثه هاد كالر وسايز وتايم ثلاثه بامكانهم تجمعوهم في نفس لابال يمكن لك دير هنايا وتجي دير له سايز مع ذات بحال ممكن وتقول له سايز ايكال 5 مثلا ياك دونك هنا عندنا ثلاثه دي باليز فونت ما عنديش ثلاثه عندي ثلاثه دي باليز عندي فونت والبولد والسوليني ياك بغيت نزيد شي حاجه واحده اخرى ممكن نزيد شي حاجه واحده اخرى alors on va voir l'effet actualisé voilà c'est un texte multistyle avec gras la taille كبيره le type تبدل كلشي راه كبير c'est bon alors je peux faire un multiple style sur un seul texte واحد ندير له بزاف ديال لي ستيل تبقى وحده غير هو كدير لي باليز وحده في قلب وحده رد بالك غير الترتيب رد بالكم الترتيب ديالها الترتيب ولا نسمو زعما واش فون دارا تكون الاولى الفونت هي الاولى هي اللي كتحل بها وتشد بها دائما ملي كتكون عندك فونت سينو ما عنديش فونت عندي غير بيلد وسوليني وهادشي يمكن لي ندير اي وحده فيهم الاولى ولا وحده الثانيه ندير اس هي الاولى وبي هي الثانيه ما كاينش لا خصنا يمكن نديرو خصنا فونت خصنا بيناتهم لا الفونت كيخصها تكون دائما في الاولى سي بون كنحل بها ونشد بها il faut toujours mettre font au début les autres balises peu importe leur ordre mais font il faut toujours la mettre au début et fermer avec font est-ce que c'est clair bien quoi d'autre مزيان هذه ياك alors là ce que je veux faire c'est quoi alors je veux avoir par exemple créer Brit Anna alors vous notez d'abord d'accord vous notez alors là qu'est-ce que je veux faire je veux par exemple changer par exemple j'ai un texte je vais mettre 3 textes par exemple texte à gauche texte au centre et texte à droite et texte à droite d'accord pour faire un alignement là je vais utiliser la balise par exemple avant d'utiliser la balise parce que c'est pas la balise qui va faire le travail ماشي la balise هي اللي غتردو لي غوش وهذا واحد لا تريبو هي اللي كدير لي داكشي alors avant la tribu ne peut pas marcher sans balise la tribu ما يمكنش نحطها بوحدها حساب لا باليز خص ضروري تكون في قلب واحد الباليز voilà alors la balise que je vais utiliser là c'est une balise qui s'appelle la balise paragraphe ça veut dire la balise P je vais ajouter la balise P /P c'est pour créer une paragraphe je vais faire la même chose pour les autres P
c'est une paragraphe. J'ai créé là une paragraphe. La balise paragraphe, regarde. Alors, il m'a mis, il y a le style. Alors, la balise P, il a déjà un style. Vous n'avez pas fait une remarque. La remarque, c'est que tous les balises que j'ai utilisées, ils ont mis le contenu l'une après l'autre. حطوا لي هذوك لي باليز اللي كنت كنخدم كاملين كانوا كيحطوا لي هاد لا فراز جا وحده وحده الاخرى جا وحده وحده الاخرى جا وحده وحده الاخرى ياك. Alors là on parle des types de balises parce que les balises il y a des types de balises. J'ai une balise inline, ça veut dire que cette balise il met le contenu à côté de contenu. كتحط لي واحد وتمشي تحط حدا الاخر وتحط حدا الاخر هذوك كيتسموا inline يعني في ليني واحد. Mais la balise P, c'est une balise, on l'appelle les balises bloc. كنسميوها balise bloc. بمعنى كتحط لي السطر الاول وكتمشي تحط عاوتاني الاخر كترجع للسطر. كتحط الكونتوني وترجع للسطر. هادو on l'appelle les balises bloc. Ce sont deux types de balises. En général هادو هما اللي تيبليكاين. كاين يا اما inline يا اما balise bloc. وكاين دي تيب واحد اخرين ولكن عندهم علاقه بحاجه اخرى. C'est bon. Alors, c'est ça la différence entre une balise inline et une balise bloc. La balise P, paragraphe, c'est une balise bloc. Alors là, j'ai besoin de mettre des attributs pour aligner, pour faire un alignement. Par gauche, c'est par défaut gauche. Comme أننا كنخدموا بالانجلي بالفرنسي باللاتان اللغه اللاتينيه automatiquement راه à gauche. Mais je peux, pour mettre l'alignement, je vais ajouter un attribut à l'intérieur de P et je vais mettre texte. Je vais mettre align égale left. هذه left gauche. Alors l'alignement gauche c'est je mets l'attribut align left, d'accord? Si je veux mettre un alignement au centre, je veux mettre align égale center. Je suis centre français, center l'anglais. Alors, et pour la troisième, si je veux mettre à droite, align égale right. Alors c'est left, center, right avec l'attribut align. يجي واحد في الجوش وواحد في السنتر وواحد في ماشي واحد حدا واحد. عنده علاقه واحد بالاخر. يجي في ميليو في فوالا. ماشي ستر واحد هذه راه باراغراف بوحدها وهذه باراغراف بوحدها هذه باراغراف بوحدها. بي اللي فرقاتهم بي هي اللي فرقاتهم ولكن والاخرى دارت لنا لا لينيوم. Alors pour aligner, il faut mettre la balise inline. La balise inline, vous pouvez la mettre في اي بلاصه بغيتو. ممكن نمشي نقول له فونت نعطيه فونت وندير له حدا اتريبيو اونلاين يعني عندها علاقه بلو تكست ما عندهاش علاقه بلا سي اون اتريبيو اللي ما عندهاش شي باليز محدده تقدر تحطها في اي باليز. بالنسبه لي باليز دابا اي باليز اللي كنا نكتبوا فيها اللي بغينا ماشي كلهم اللي كيقبلوا كل شيء. كاين دابا الباليز اون جينيرال vous pouvez mettre des attributs mais كاين دي زاتريبيو اللي ما كيداروش في اي باليز. باغ اكزومبل بي بلاصه الفونت داخل كاين شي حاجه مخصصين بالالوان. شنو هي بي باليز فونت باليز ما يمكنليش ندير بي في قلب فونت. لازم ماشي بحال يو بي لا يمكن لها دار في قلب فونت. دابا على متى تهضر نتاع الباليز في قلب الباليز هو راه كيهضر على الفونت في قلب الفونت في قلب كيهضر على تريبي كيهضر على في قلب لا باليز نفسها. دابا بالنسبه لكل باليز عندها كتخصصها بشي حاجه كتكتبها كل باليز عندها الدور ديالها. ملي كنكتب بي بمعنى بغيت باراغراف بغيت اس بمعنى كنقول له سطر لي عليه دار لي باغي بلي تيب بالفونت بلي بوليس. الفونت عندها علاقه بلي بوليس وبي ما عندهاش علاقه مع لي بوليس دونك وحدها هي باراغراف. بي هي باراغراف ماشي اي باراغراف كتكري لك باراغراف. دابا راه معايا الا شتي ديك الباراغراف راه عندها واحد الستيل محدد راه كترجع للسطر راه كتخلي لك واحد شويه ديال لي مارج الفوق والتحت
عندها واحد ستيل. لاحظ معايا إلا جيت si on revient sur les paragraphes, regardez, ici j'ai une paragraphe et j'ai un autre texte. Juste là, l'espace qu'il y a entre le texte normal, et le paragraphe. Alors, je vais vous montrer. Je vais mettre aspecté. Alors, regardez le paragraphe, le style de paragraphe, avec des marges, avec retour à la ligne et tout ça. Mais le texte normal, il n'y a rien sur le texte normal. Il n'y a rien. Texte en gras, texte normal. Ça, c'est un texte. Les propriétés d'un texte normal, d'une balise, un texte normal, ce ne sont pas les paramètres de la balise. On va voir par la suite CSS. Mais déjà la balise P كتعطينا واحد le style معين. Voilà, alors vous notez. التكست اون غرا غرا يا كبير غليظ وانتهى. رجعنا لهنا. ها هو تكست عادي. ها هو التكست عادي وهو التكست غرا بحال اللي مضغوط عليه، بحال اللي بارك عليه. كتاب عليك بارك بحال كتبتي وعاودتي فوق منه ولا بارز. هذاك هو غرا. C'est bon, notez tout. دونك باش هما كتبوا جوجل اون غرا داروا بحال هكا في لاباج جوجل. ماشي هذاك الشيء اللي دار باش قرايه. Donc des titres avec Google on verra un titre. ماشي تكست عادي. جو سي. لا نشوفوا لي تيتر مازال باش نكتبوا في الأورديناتور ولا لا قبيله قلت لكم بس ما كتبتوش داكشي في الأورديناتور. لا طابيو داكشي. هذاك الشيء اللي في الورقه راكم كتكتبوا غير لي نوت ليكو. انا كتبوا لي الكود في البيسي. نقول لكم كتبوا راه خصكم كنهضر على البيسي. ممكن تسوي شي في لا ميم لين بحال اللي كي درتي قبيله. شنو هو كلشي؟ لاين ليفت سنتر ورايت في لا ميم لين. لا ما يمكنش. وي واش كاين شي ليني غديرو في اغوش وادغوات في نفس الوقت كدير؟ لا ما كيقصدش هكا. الا كان لا راه كيقصد هكا. لا قصد بي. لا قصد هو ندير له بي وندير حداها اللاين لايت واللاين ليفت واللاين وسير نديوك للشمال والجنوب كنديروا لك نقسموك. كاين شي حاجه اللي كتصلح الاوبتي اصلا انت كتحط الباراغراف راه يا اما تحط ديك الباراغراف في اليمين ولا في اليسار ما يمكنش تحطها فيهم بجوج. دونك هذيك بعد كدير اغوش ما تكتب اون اغا ولا شي حاجه. ممكن. المهم حنا خصنا نعرفوها وصافي ديك الساعه انت خدمها فيها شنو ما بغيتي.
c'est bon, c'est bon. شي حاجة ما حليتيها ما شديتيهاش. C'est bon? Allez, on passe à autre chose. Alors là, prenons l'exemple que... Hicham. Alors prenons l'exemple de Hicham. Il a dit, Google, comment on peut avoir le texte de Google? Alors là, on travaille avec les titres. Pour créer un titre sur HTML, on a six tailles. On a 6 tailles des titres. Donc ça va être les titres. لا خلينا دابا هنا نشوفوا حنا كنشوفوا غير لي كومبوزون صافي. دابا بغينا نصوب تيتر ياك باش نكتب تيتر HTML عطيني 6 لي تيب ديال لي تيتر اللي ممكن انني ندير اولا ماشي لي تيب 6 ديال لي طاي ديال التكست باش تكتب pour créer un titre il faut mettre la balise H ça veut dire header ça veut dire head c'est normalement c'est head mais alors là je veux avoir un texte je veux avoir un titre c'est la balise H1 d'accord titre je vais mettre juste titre alors dit la main c'est H1/H1 qu'est-ce qu'il va me donner revenons sur le code actualiser voilà c'est un titre d'accord attendez H1 voilà. Je vous ai dit que j'ai la possibilité d'avoir 6 titres ça veut dire si je tape H2 il va me donner encore une fois titre mais cette fois-ci avec une taille différente H2 CTRL S je reviens alors j'ai le premier titre c'est H1 c'est le plus grand et j'ai un autre titre un petit peu moins la taille ديالو صغيره بحال مثلا نكتبوا مثلا نديرو H1 نديرو التيتر ديالو ونكتبوا ونديرو H2 ونكتبوا مثلا التكست دابا بحال شتي داكشي كنت كتقرا في الاجتماعيات اولا كبيره وثانيا داكشي بحال داكشي كاين لو تيتر لو غرو تيتر وهي دي سو تيتر عاوتاني لي سو تيتر كلهم انت كتختار لا طاي ديالهم اللي بغيتي هذوك لي سو تيتر الوغ عندي لا مان نكتب عندي لا مان نكتب 6 ديال لي تيتر دابا ما تكتب لا طاي سايز داكشي هو كيصغر اوتوماتيك هو كيصغر اوتوماتيك انت ما كدير والو انت لا قلتي له عيدتي لا باليز اللي سميتها H1 H3 H4 هو اوتوماتيكمون كيعرفك شنو بغيتي وكيمشي كيعرف لا طاي اللي بغيتي ما كيبدا يصغر هو كيصغر هذيك هي لا طاي ديالو ماشي كيصغر ماشي ضروري نكون كاتباهم انا كاملين ماشي بقى نكتب وحده ويصغر وحده ما نكتبهمش كلهم واخا ما نكتبوهمش كاملين دابا انت كتكتب في لو تيتر ديالك وحده ولا جوج ولا ماشي كلهم بغيت انا نخدم في لو تكست الاول alors je veux par exemple je veux utiliser le gros titre c'est H1 mais par la suite je veux utiliser des sous-titres par exemple je vais utiliser H3 à chaque fois alors c'est pas ماشي ضروري انا كنكتبهم لك كاملين باش تعرفوهم كاملين صافي alors ça c'est juste pour savoir mais sur les sites vous n'êtes pas obligé de mettre tous les 5 على حسب شنو بغينا نديرو على حسب انت لا طاي اللي بغيتي 5 et le dernier c'est 6 بحال داكشي ان سيت ديال ان جورنال بحال الماطا مشى كيكتبوا ان تيتر كبير وان تيتر صغير ديال لارتيكل بزاف ديال ماشي غير تما كاين بزاف ديال لي تيتر alors je revenons ici voilà les tailles tous les tailles des titres voilà le gros titre le plus gros et le dernier la dernière taille d'accord في اي سيت كتلقى plusieurs titres revenons نشوفوا شي سيت je sais pas
C'est à l'infini que tu fais H10, H11. Là, 6. On a juste 6. De H1 jusqu'à H6. C'est bon. Alors, alors prenons cet exemple. Prenons l'exemple de site de l'école. Regardez. Alors ça, c'est un titre. Ça, c'est H3. Et ça, c'est H1. D'accord? Et ça, c'est H3. Et ça, c'est H2. Vous voyez, il y a plusieurs. Ça, c'est... non, titre. Alors, voilà, il y a plusieurs titres ici. يمكن لك انت كتخدم على حساب لا طاي اللي بغيتي تخدم. سي بون. H1 هذا. اللي مكتوب فيه انسكريبسيون. لا، اللي مكتوب فيه ديكوفري فو باركور. هو الكبير. هو H2. هذا H2 ولا H3؟ H3. هذا H3. هذا هو H3. وهذا H2. اوكي. لا هذا H4 يعني صغر من هذا. هذا كبير. H4 il est moins la taille minimale que H3. وهاد كاليفيكاسيون تكنيسيان سي هادو لي باراغراف ا droite ا gauche لا هادشي مخدوم بحاجه وحده اخرى ماشي مخدوم سي اس. Alors vous notez, vous tapez. Et c'est bon, ce sera la dernière chose qu'on va voir sur cette séance. Pendant cette séance, on verra le reste de la séance prochaine. Alors vous tapez le code et vous enregistrez